minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'abil wilayah wa khassasahu bihamli asrarihi wa hadzabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah wa ashkuruhu anna manna alaina bil imani bimajad bil anbiya wal awliya min asrarir rabbaniyah wa faqana li mutabati sunnatihi bil bahiyati saniyah wa usalli wa sallimu ala ma sajil malak wa fi zari'a bisuri wa ala alihi wa sahbihi tabi fi sabilin nuri. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Wa qala dahul hadasil kursi man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam zikrul anbiya minar ibadah wa dzikrusul kafarah wa dzikrul mauti sadaqah wa dzikrul qabri qarbun jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada malam hari ini diberikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, yaitu panjang umur, sehat badan, dapatlah kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan manaqib, kemudian pembacaan berudah, kemudian latih hadat sebagaimana biasanya. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur, disehatkannya badan, dan mudah-mudahan pula kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur sehingga kita akan mendapati bulan Ramadan nanti. Nah, dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala disehatkan badan pula, kawal kita melaksanakan ibadah puasa sebulanan penuh. Itulah niat kita dengan berkat aulia Allah, dengan berkat apa saja yang kita baca pada malam hari ini. Segala hajat-hajat dikabulkan, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama hajat-hajat yang melaksanakan pada malam ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala usahanya, niatnya pun cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat aulia Allah, dengan berkat salawat Nabi. Kemudian daripada itu aku memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ya daripada segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikan sebagai wali Allah atau kekasih Allah. Menentukan ia akan dia untuk membawakan segala rahasianya, dan lagi ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulunya pertolongan. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengurnia atas kami dengan mengimani barang yang mendatang dengan dia oleh para nabi Allah dan segala aulia Allah daripada segala rahasia yang bangsa ketuhanan, dan telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Dan aku memohon rahmat Allah salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan dia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahir, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan atas keluarganya dan sahabatnya dan segala orang yang mengikut akan mereka itu daripada jalan yang sangat terang. Nah, kemudian daripada itu telah datang di dalam sebagian asar, kata asar indah dzikri salihin tatanajjalu rahmatur rahmanil aghfar, yang artinya ketika dibaca hikayat keramat Allah Subhanahu wa taala, aulia Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya yang maha pengasih lagi pengampun. Dan berkata sebagian orang-orang saleh, ujukur hadis salihin wa samihim padzikrihim tatanajjalur rahmatu wa hadur majalisum tanal barakatihim wa kuburahum jarujurha ijamatu, yang artinya aku sebut kisah-kisah orang saleh
dan hikayat keramatnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, dan hendaklah engkau hadir di majlis orang-orang saleh, niscaya engkau mendapat berkah dari mereka itu, dan hendaklah engkau ziarah ke kuburan saleh apabila mereka itu sudah wafat. Nah, jadi tempat ini pun ngarannya tempat orang-orang saleh juga ngarannya lah, karena dibaca kita manakib orang saleh, kemudian dibaca selawat. Nah, tempat ini kan sama kayak kita menuntut ilmu juga, hitungannya sama juga, pahalanya pun kenal juga. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya juga kepada kita sekalian. Maka tatkala aku dengar riwayat yang tersebut itu, terbukalah hatiku jar si pengarang untuk menghimpunkan sebagian manakib Tuhan sama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meredai bagi penyusun dan bagi orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Tuan saya Muhammad Saman adalah seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariat, ilmu hakikat, wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasulillah, yang mempunyai kelebihan dan keramat yang sangat besar. Lagi beliau keturunan Rasulullah SAW, karena beliau ini Habib jualan bermajmam Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada tahun hijrah di dalam negeri Madinatul Rasulullah SAW. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika masa kecil sampai besarnya hingga sampai kepada makam mursyidnya, ia selalu kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu. Sidin suka kepada orang yang menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib lah, sebagaimana hadis Nabi kita, ujian Nabi kita, talabul ilmi wajibun ala, itulah ya, talabul ilmi wajib. Nah, faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin lah. Menuntut ilmu itu diwajibkan atas muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi menuntut ilmu itu mulai halus sampai liang lahas sampai mati ujar kita masih diwajibkan menuntut ilmu lah. Jadi di sini pun kita sama juga kayak menuntut ilmu juga lah. Nah, karena dikabarkan ini adalah kisah daripada aulia Allah juga, bagaimana aulia Allah mengamalkan ilmu-ilmunya, ataupun aulia Allah menyampaikan kepada kita tentang amalan-amalan yang diamalkan oleh sidin kawa. Umpamanya kita mengamalkannya sama juga ngarannya menuntut ilmu juga ngarannya. Kemudian sidin pulang suka membantu kepada orang yang ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendatang itu daripada orang alim, orang saleh, orang awam ataupun orang hawas. Lagi pula sangat kasih sayang kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya, mengakalkan musyahadah, muraqabah ibadah hingga meninggalkan daripada adatnya dan melawankan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Sidin kada guring pada ketika malam hari melainkan sedikit jua atasnya. Apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika hendak tidur, maka keruh kasar seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka bangunlah dari tidurnya, lalu ia amalan-amalan sahur yang dibaca oleh sidin. Nah, kemudian daripada itu lalu sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira sikala, maka bangkitlah sembahyang suratul Isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, yang terlebih abdal itu 8 rakaat. Nah, ini merupakan ilmu juga lawan kita lah, mau kita kawama mengerjakan apa yang jarsidin ini lah, sedikit demi sedikit juga kita. Kemudian sidin membanyakan puasa sunat, membanyakan riyadah, artinya membersihkan hati daripada sifat yang jahat dan menjauhi daripada bernyaman-nyaman di dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Hati nang bernyaman-nyaman di dunia itu pekerjaan nang kada membawa pahala ya, pekerjaan nang kada berhasil, sidin kada mau. Gawian sidin ini semuanya adalah pekerjaan nang membawa pahala ujar kita lah. Sama aja nih kita umpamanya mencari usaha juga untuk menafkahi bini dan anak kita.
Itu ibadah juga namanya lah, dengan niat artinya manapakahi anak, manapakahi bini, karena itu hukumnya wajib lah. Nah itu ngarannya ibadah juga ngarannya lah. Nah kemudian sidin masuk ke dalam tempat makanan karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya, ia seolah-olah tidak dimakannya. Nah kemudian pergilah orang tuanya kepada gurunya mengaji Al-Quran di waktu kecil. Lalu dikabarkan oleh orang tuanya daripada keadaan anaknya yang makan sedikit tadi, maka dijawab oleh gurunya, jangan engkau takut akan anakmu sama-sama, tidak ragu-ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah, dan tidak hilaf lagi antara segala ulama. Jadi ulama-ulama di masa sidin itu memandangkan bahwa sidin ini adalah waliullah. Dan pada usia mendekati balik, beliau belajar berbagai ilmu agama, mengunjungi para ulama yang mulia lagi berpengetahuan tinggi. Beliau belajar ilmu fikih kepada ayahnya sendiri, yaitu Syekh Abdul Karim, dan kepada Syekh Abdul Wahab bin Mustafa Al-Kalandawi, dan kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Di bidang hadis beliau belajar kepada Syekh Muhammad Ad-Daqa. Di bidang ilmu alat seperti ilmu nahu, ilmu saraf, balagah, mantik, beliau belajar kepada Syekh Muhammad Al-Maghribi. Dan beliau mengambil baiat tarekat Hulutiyah serta dengan suluknya kepada Arif Billah Syekh Muhammad Mustafa Al-Bakri, sehingga beliau menjadi khalifahnya di kota Madinah. Dan beliau mengambil baiat tarekat Qadariyah kepada Arif Billah Syekh Muhammad Tahir dengan sending mutasil kepada Sunat Sofa Sultanul Awliya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan lagi diantara guru-guru Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu adalah Syekh Al-Waliyuz Zahid As-Sayyid Atiyatullah As-Sindi, dan Syekh Al-Junaidi Al-Madani, dan Syekh Ali Al-Qurdi As-Sami, dan Syekh Ali Atta Al-Attar, dan Syekh Ibrahim Al-Masisi, dan Syekh Alwi Al-Haddad, dan saudaranya Syekh Hasan Al-Haddad. Keduanya anak Habib Abdullah Al-Haddad Sahibul Ratib, yaitu mengarang apa itu Sahibul Ratib, yang kita baca aturan akan datang kenalan itu. Kemudian Rasulullah SAW selalu mandang kepada sidin, lagi membimbing gurunya sehingga derajat kewaliannya terus ke tingkat kesempurnaan, seperti yang dinyatakan oleh beliau. Ujar sidin, laisa li ahadin minal masyayikhi ala yaminna wa innama hiya li sayyidil insi wal jinnah, yang artinya guruku yang paling banyak berasa jasa hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kelakuan sidin pada saat itu, pada ketika itu sidin menyembunyikan ilmunya dan amalnya, hingga datang kepadanya perintah daripada hadiratin Rasulullah SAW menyuruh untuk melajari ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinah Rasulullah, seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Nah kemudian datanglah beberapa orang daripada berbagai negeri kota Madinah, sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, melajari ilmu tersebut. Nah kemudian mereka itu mengambillah tarekat kepada sidin. Kemudian orang memberi hadiah kepada sidin berupa emas dan perak dan lain-lainnya daripada raja-raja dan orang-orang yang kaya. Manakala sampai hadiah tersebut kepada sidin, dibagikan sidin kepada fakir dan miskin hingga habis, tidak lagi tertinggal di dalam tangan sidin. Kemudian sidin berkata, ujar sidin, barang siapa mengambil tarekat kepadaku serta diamalkannya, niscaya mendapat rasa mahjub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang bersifat basyariah diganti dengan akal yang bersifat rabbaniyah. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala akan rasa punya wujud, sifat dan apal diganti dengan rasa dan mahak, yakni tidak merasa punya wujud, sifat dan apal, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat wujud yang hakiki. Jikalau tidak didapatnya rasa majub itu pada awal umurnya, niscaya akan didapatnya pada akhir umurnya di waktu hendak mati dalam keadaan husnul khotimah. Lagi pula
diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal dan mendapat kebajikan pada kesudahannya, dan jadilah ia daripada orang yang mendapat kemenangan di dalam nabi akhirat. Kemudian sebagian daripada perkataan Sidin, alhamdulillah Yasin, aku dikurniai oleh Allah Subhanahu wa taala akan menunggu makamnya Rasulullah SAW. Itu merupakan nikmat dan kurnia Allah. Dan adalah Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu pada ketika itu dia mengabarkan akan beberapa orang akan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya karena mengikut akan Rasulullah SAW. Sayyidul Insi wal Jan tatkala mendapat nikmat dari karena menjunjung firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi nikmati rabbika, hadis kata Allah, kabarkan oleh kamu hai kekasihku Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikannya kepada kamu. Nah, jadi sidin ini artinya menyampaikan jawalawan kita tentang nikmat apakah kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang diberikannya kepada kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sidin, kami aulia Allah, tidaklah kami mati, melainkan hanya kami berpindah daripada negeri yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi. Maka apabila mati kami pada penglihatan kamu, maka datanglah kamu ziarah ke makam kami, serta kamu membaca Al-Quran, berzikir. Pada ketika itu kami dengar dan kami lihat, dan duduklah kami beserta kamu dengan membaca Al-Quran dan berzikir, sebagaimana sabda Nabi kita, ujian Nabi kita, innama khuliqtum bil abadi wa innama tungkaluna min darin ila darin fayahaba jannatu wa na'imu syarmatu. Segala Nabiullah dan awli Allah hanya saja kamu dijadikan kekal dan biasanya kamu dipindahkan daripada satu negeri ini kepada negeri yang lain. Maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Sebagian daripada usia Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, barang siapa Yasin membaca doa ini, yaitu Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma raham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma sur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya masuk jumlah martabat wali kutub. Dan berkata Tuhan Syekh Muhammad Saman, tidaklah naik pangkat kewalian oleh Allah Subhanahu wa taala Pelengkasep aku mengakalkan membaca doa tersebut pada tiap-tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselang-selangi dengan perkataan dunia, dengan mengamalkan atau membaca doa itu tadi loh. Nah, karena doa ini pahalanya kenal bana ruja kita sampai-sampai derajat aulia Allah ditinggikan oleh Allah lah. Nah, kalau dilihat itu doanya cek batu enteng aja padahal pahalanya kenal. Bahkan kita mengamalkan ini bisa dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kasab karena doanya di sini Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah ya Tuhanku ampunilah dosa-dosa bagi umat Nabi Muhammad. Artinya kita mendoakan orang banyak umat Nabi Muhammad. Kemudian Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, ya Allah ya Tuhanku kasih sayangilah umat Nabi Muhammad. Nah, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma jur'u mata sayyidina Muhammad. Doanya ganal bana pahalanya kita. Kemudian lazimkan oleh kamu hai segala muridku Yasin sembahyang 5 waktu. Amunnya kawa berjamaah sembahyang Jumat membanyakan membaca zikir Yasin, melazimkan musyahadah, wahdatul afal, wahdatus sifat, wahdatul jat, muraqabah, membanyakan akan membaca Al-Quran dan bersalawat atas Nabi kita besar Muhammad SAW. Kemudian membanyakan akan membaca istighfar Yasin, karena kita ini tiap hari kada bisa kada pasti punya dosa, maupun dosa kecil ataupun dosa besar. Nah, oleh karena itu kita limbah sembahyang disuruh oleh Nabi kita untuk banyak-banyak membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja, nenggana lapun nang
nang halus lah. Nah kalau tahu umpamanya kita sebelum kita bertobat mati kalau tahu juga kan. Nah sebelum kita apinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita, terlebih dahulu kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala disuruh sidin. Nah kemudian sin memperbanyak bersedekah sin ataupun menolong sesama hamba Allah ataupun menolong kawan mujasidin sesama kawan ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat. Karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas dalam hati, lagi menambahi kekuatan di dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala pun jasidin menjadi kuat jasidin. Nah kemudian lazimkan oleh jasidin, hai saudaraku, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhadaplah hatimu sepenuhnya kepada Allah dan memperbanyak oleh kamu dengan membaca kalimah la ilaha illallah, syari meyakinkan di dalam hati bahwa tidak ada yang maujud hanya Allah, dan kalau kamu dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu selalu memandang perbuatan kita dan mengetahui apa yang ada geretik di dalam hati kita pada setiap masa dan di mana saja kita berada, dan bahwasanya Allah sangat dekat kepada kita dengan rahmatnya dan sangat kasih sayang kepada kita. Lagi sesungguhnya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu sebagian daripada usia Tuhan saya Muhammad Saman radhiyallahu anhu, sebagian daripada keramatnya. Yang dikabarkan oleh seorang laki-laki dari penduduk Mandi, setelah aku keluar dari negeri Rum bersamaku ada 10 orang bertunggangan kuda. Ketika sampai di tepi hutan, kami bertemu dengan beberapa orang yang hendak merampaskan kami. Mereka itu semuanya berkuda lengkap dengan senjatanya. Maka kami sangat susah tidaklah dapat berlepas dan sangka kami, hingga tawajuhlah kami kepada Tuan Syekh Muhammad Saman dan kami panggil namanya 3 kali. Maka tiba-tiba kami lihat Tuan Syekh Muhammad Saman di atas kuda putih mendatangi lawan kami, menutupi mulutnya dengan kain putih, memberi syarat dengan tangannya, menyuruh kami berjalan terus, jangan diherani perampok tersebut. Nah kemudian apa yang diajarkannya kepada kami laksanakan. Nah kemudian kami berjalan terus, kami melihat perampok tersebut tidaklah mengikotakan kami. Nah dengan berkat sidin kami selamat dari perampok tersebut. Sebagian dari perkaman Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu dari Tuan Haji Akib bin Haji Hasanuddin dan Negeri Palembang. Ujar sidin ada seorang fakir mempunyai utang sebanyak 1.060 ringgit dan tidak ada satu jalan pun untuk membayar utangnya tersebut. Siang dan malam memikirkan utangnya sampai menangis. Nah kemudian sidin berkata, ujar sidin, seandainya Tuan Syekh Muhammad Saman itu benar-benar wali kutub yang mempunyai keramat yang sangat besar, Allah Subhanahu wa taala melepaskan aku daripada utangku tersebut. Belum sampai setahun daripada perkataan si fakir, Allah Subhanahu wa taala melepaskan utangnya tersebut. Nah dengan berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, ketika mendapat kesulitan, maka tawajuhlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berhadap kepada Allah, meminta kepada Allah juga. Nah kemudian kita baca tawasulnya, maka dengan berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Saman jadilah mudah serta sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat-sifat Tuan Syekh Muhammad Saman, tinggi badannya sedang, bulu janggutnya tipis, mulutnya seperti huruf mim, warna kulitnya putih bercampur kehabang-habangan, dadanya lebar, suaranya nyaring, dan bagi beliau adalah yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
air matanya mudah menetes, wudhunya besar, doa-doanya dikabulkan, akhlaknya sangat mulia. Beliau selalu musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebanyakan waktunya. Gelar beliau yang sangat masyhur dipanggil sehari-hari adalah Syekh As-Saman. Telah berkata Syekh Muhammad bin Husin Al-Jubli, arti As-Saman adalah orang yang menggunakan bagi segala roh muridnya dengan makanan ilmu marifat kepada Allah, maka jadilah hati muridnya itu penuh dengan ilmu marifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu faedah ujar sirin, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuhan Syekh Muhammad Saman pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama dengan orang banyak membaca Al-Quran serta bertahlil, bersedekah menurut kadar kemampuannya, dihadiahkan pahalanya kepada sidin, apakan lagi jika dikerjakan pada hari haulnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala meluruskan rezeki yang halal serta dibukakan hatinya kepada jalan akhirat, dan bagi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajatnya, sama hajat urusan dunia ataupun hajat urusan akhirat. Allahumma syurfati ridwan alaihi wa minta nabil asri lati auda tahaladai la ilaha illa Muhammadur Rasulullah Syekh Muhammad Saman waliullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad jadil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Nah, demikianlah kisah manaqib yang dapat ulun sampaikan. Salah dan khilafnya Allah banyak-banyak meminta ampun, meminta maaf lah. Nah, sekali lagi mudah-mudahan dengan berkat aulia Allah, dengan berkat apa saja yang kita baca pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, segala dosa dan kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berkat aulia Allah mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, kemudian dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berdoa dipanjangkan umur kita sampai kita menemui di dalam bulan Ramadan seminggu lagi insyaallah lah. Nah, mudah-mudahan sehat badan kita lah, dipanjangkan umur, disehatkan badan, kemudian kita kawal melaksanakan ibadah puasa. Amin amin ya rabbal alamin. Al-azimani wa liwalidayya wa al-ashabi al-wajibati alayya wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullah
Dalam kesunnatan ayat dalam imani dapat terjadi durami warami wajahani syahani
بأنصاره جاتي بمقتدين من أمم مقتدين يا مصطفى شفيع سبحان الله على أن بدعوتي الأشجار شاددة تمشي إلي على شكل بلا قدر كأنما شكر سمرا لما كتبته من بعد الحق بالرقم بسرعة أن شر شائعة تقيها وحفظ أقسمت به فما المشركين له من قلبه نسبة المقرة القسم وما قالوا من خير ومن كرم وكل طرب من الكفار عنه فزد بالكفار وزد لم يرم وهم يقولون بالغالب هرم لنهم وظن العنكبوت على خير البرية لم تصب ولا فهم يبك ينظر ظاهرا عن مضاعفة من الدروع وعن علم حكم بشر عنده ضيف واستجابت به إلى من جوار من غلام يضم على السماء من جوانب يحيي والسلام كل
سلم لا تنكره ويمر يورين له قولا إذا نبت العين لم ينم عجبا حين بلوغ بالنظور وفيه ما ليس ينفع به على المختلف تبارك اللهم وحي بمغتصب ولا نبي على غيب بمرتهن كما قصيدا بالانصراف وأطلقت عليك برقة الإمام وآيته سنة سبعنا وذرة حقت ذرة بالعصر الدوم بعرض الجدع وخلق طرح السيف من اليم أوسل من الحريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الحق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بدون وغيرها يبلغ جهر دون ذكر ليلنا ألم الفدر يهجدون ومعتدم ولا شيئا وسقط غير منتظم كما ترضى وأمل المليء ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آياتها كريم الرحمن معجزة قريبة صفة المصدق في الكتاب لم تنتهي في زمن ويتوب عن المعاد وحلال وعني ومدام لدينا ففقد كل معجزة من النبي إن جاءت ولم تعد بمحكمة تقامت بنبي سبهم للشقاق ولا يبغين بالحكم غالبا فضوا إلى عدم الحرم أزرعا إليها بقيا سلام هذا البلاء فضوانا ومعارضها وتغير رياض جنيان الحرم لها معاني كما يبني في مدد وفوق جو عليه بالأرض والقيام فمدعا ولا تنسى عجائبها ولا تنسى وعلى الكريم سابقا بها عين القرية فقلت له لك جفيت بحبل الله فاعتصم عند الدعاء إرفة من هرنا إلى جاءت قدرها ولا جميع يا شبيبي كأنها حضرت يد الوجوه به من الوسط وقد جاءه كالحكم وكالصراط وكالميزان معادلة فالقسط من غير بالأسلام يقوم بالتجربة يحصل لا ينكر وتجولا وهو عين الحزن بالفهيم قد ذكر عين التوسل وقد وينكر ومطمع نعيم سقط مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الحق والنعيم يا ربنا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كما ضيع واسع الكرم يا غياما يا من ملكنا ساعته سيوفى كما ضل العلق الرسم ومن هو آية الكفر لمعتبر ومن هو نعمة الكفر لمغتنم سويت بالهرم الأيان إلى حرم كما سوى تدر بلاد من الظلم وبالتدر إلى أن منزلة من قوم قوسين لم ترى ولم ترى وقدم كجميع الأنبياء بها والمسلمين بما بغوا من على حرم وأنت تلائق سلام بما به بموكب كنت في صحيح العالم حتى إذا لقد شوى لمستبق من الدنور ولم أربع لمستنم غفرت كل مقارب الإضافة
ففي ابتدت بالرب مثل المفاضل ألاني كيف تبوج بوزن أي مستقل عن العيون وسير أي مكتسب فمستقل فهر غير مشترك وتستقل مقام غير مشترك حتى غدا في الإسلام وهي به من بعد قربتها وصلة الرحم مقبولة أبدا منه بخير أعبد خير فعل فلم تتبلد فإنهم الجبال فسل عنهم وسائمهم جرعا منهم في كل مستدام وسل حنين وسل بدر وسل أهود فصل عاطل لهم أدهرنا الرحم المسلمين بدهم رفضهم ورد من العدا كل مسود من الإمام والخطيبين في صبرها ما تراكم أقوامهم حرب جسم غيرهم أجيب شك سلاح لهم سمة ميزهم والله ينتظر بسمة من السلام تدير كيحون في نشرهم فتصبوا شرف الأقوام كل كم كانهم بجوع الخليل بترب بشدة الحزن بشدة الحزن ترطلوا وعد من بسهم فرق فما تفرق بين البحر والدخان ومن برسول الله نصرته إنما هو الأسل بأعجمها تجيب ولن ترى بوالد غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أهل أمته بعزم التي كالتي حل مع سفر في عدم كم جدل كلمة الله من جدل به وطم حصل الرهان من حصل كفتبه أين في الأرض معجزة بالجاهلية وتدب بيكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الحق كله يا رجل الله مقاصدنا فضلنا بما وسيا كلامي خادعته بمديحنا سقيل به دون الله لما في شيء لما خدمه قال باني ما تشاء أواقبه كانني بما هدي من نامي أعطاتك يصبا في الحالتين وما حسنت إلا على الحسن بأن لم فيا وشارك بصر به بالجرد سيدنا في الدنيا ولم تصبه وما يبيع عجلا منه بعجله يبيع له ببيعه وفي سلمه إن آتي جنة فما أهدي بمنتقد من النبي ولا حبل بمنصرف فإلا لي بمتعب بكسبية محمد وأوفى الخلق في الزمام لم يكن بمعادي أهدا بيدي فضلا وإلا فقل زلة القدم حاشاه أن يهرم الراجي مكارمه أو يرجع أجر منه غير منترب ومنذ أنشأت أفكاري مدائنه وجاءته للعلاصي غير منتسب ولا يفوت غنى منه يدا دربات النار ويا يمد الأزهار في الأقم ولا رسالة الدنيا التي انقطبت يدا سهير بنا أسلطنا على حبيب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى ظل مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم. اللهم صل على محمد.
سيدنا محمد ومصر سيدنا وحبيبنا وشافينا ونبينا مولانا محمد يا أكرم الخلق ما على جبينك Oh
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqallana biha jami'al hajat wa ghayrana biha min jami'is sayyi'ati wa qawna biha innaka ala rajat wa tuballighuna biha qaswa ghayatil jamil khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah, assalatu wassalamu alayka ya Habiballah, assalatu wassalamu alaykum ya anbiya Allah wa ala alikum wa ashabikum ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan zakirin, hamdan syakirin. حتى يوفي نعما ويكافئ مزيدا نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم وعلى كل حال اللهم يا محاول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا محاول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا محاول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال فنجنا من أعمال أهل الضلال وفعل الجهال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وشيعه وأزواجه وأصحابه وأهل بيته أجمعين اللهم اجعل ثواب ذلك في صائفه صلى الله عليه وسلم اللهم آت الوسيلة وفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم احشرنا وحاضرنا في زمرته وأنسنا على سنته واستعملنا لطاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمأه بعدها أبدا يا رب العالمين ثم في صحائف أهل الهادين المهتدين والراشدين المرشدين ذوي القدر عليه والفجر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفي صحيفة الزهراء البتول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول ثم في صحيف ولديها الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمين الشهيرين عند الله وعند الناس أبي عمارة همزة وأبي العباس والأنصار والمهاجرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابات والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحائف منشي هذه البردة الشريفة سيدي شرف الدين محمد البوصيري ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب وأوتار أبدال ورجال الغير من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفحاتهم وعن علينا وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفاسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين السامعين ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده هذا تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده هذا تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده هذا تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا معصوما وعن بابك مطرودا وباللهم بفضلك إحسانا لمسيئنا ومحسننا
لعالمنا وعاملنا ومخدمنا وابلنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأمسنا عليها من غير مفتونين ولا فاتنين ولا قانطين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله.
بسم الله الحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر اتبعنا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى طيباتنا مجاهرة آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى طيباتنا مجاهرة يا ربنا واعف عنا وعن التي كان منا يا ربنا واعف عنا وعن التي كان منا يا ربنا واعف عنا وعن التي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المدين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المدين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المدين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا قدير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وجده اللهم ورضي الله عن آل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان اليوم
الفاتح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي وسري قري وكافة سادتنا علي أبي علوي وأن الله يريد درجتهم ويكون بهم بأسرهم ونورهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من أربعة رشاداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرهم أن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم بخير وعافية. الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وأدعو صاحب الرد قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصول فروعهم أن الله يولي درجاتهم وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. وكافة عباد الله الصالحين والوالدين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينفعنا بأسرارهم وبركاتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تعيننا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. الفاتحة. Amin amin ya rabbal bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil asli nuraniyyati wal abadil qabdatir rahmaniyyati wa abdil khaliqatil insaniyati wa syarafi suratil jismaniyati wa ma'alidil asrari rabbaniyyati wa khazainil ulumil istifayyati sahibil qabdatil asliyati wal bahjatis saniyati wa rabbatil aliyati imanin darajatin nabiyyuna tahtani wa ayyibahum min wa ila wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adadana khalaqta wa ومن أحيينا إلى يوم تبعث من أبنينا وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا من العقول أوفرها من الأذهان أسبها من الأعمال أزكاها من الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها من العافية أقبلها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمر وصحة في الجسم وسعادة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Lagi nasinya enggak? Lagi ya. Oh ya, sini. Lihat. Iya, nah dulu, dulu. Taruh dong, Nak. Taruh, Nak. Makan dulu. Yuk. Ada.
Ada plastik deh. Bau hati ada. Oh dia semakin lumayan.